So yan guys, pumunta lang kayo sa Google, sabay search nyo Gemini AI. Ayan, kuha lang kayo ng image na picture nyo, pwede kayo mamili tapos lalagyan nyo ng motor nyo tapos ilagay nyo lang tong prompt na to, screenshot nyo na lang siya, tapos i-copy nyo, tapos maghanap lang kayo ng picture tulad nito. Pilihan tayo wait, ayan, tingnan, ang dami ko na nagawa. Ayan, select nyo na yung picture nyo yan, sabay etong motor yan, tapos antayin nyo lang. Ayan Google Studio AI. Ayan, antayin nyo lang siya. Ayan make motorcycle into a toy assembly model with the person picture. Ayan, ganyan lang kasimple guys. Sundan nyo lang lahat ng step ko. Ayan screenshot nyo na lang, sabay i-google ano nyo na lang.